बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहे खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बार बार ये खबर दी जाती है, बार बार बताया जाता है, फिर भी लोग उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो इनको ज़हनी सुकून जिनका बर्बाद कर देते हैं, उनकी इज्जत लूट लेते हैं, उनकी इज्जत दाव पे लग जाती है, उनका माल भी लूट लेते हैं, लेकिन लोग फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते। ऐसा कुछ वाकया सऊदी अरब में भी आया जिसके बारे में पूरी डिटेल में आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, कहीं भी हो, कहीं पे भी आप अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत लोगों के हत्थे चढ़ रहे हैं, तो आपकी इज्जत और आपका माल महफूज नहीं है। लिहाजा आप इस ब्लॉग में अंत तक मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह कि एक बंदा सऊदी अरब में है, काफी साल से है और बार बार न्यूज लाई जाती है, बार बार बताया जाता है कि खुदारा अपने आप को सेव करें, किसी भी गैर बंदे से बात ना करें, उसकी चैटिंग में उसके साथ शरीक मत हो, उसके साथ किसी भी किस्म का राब्ता मत रखें ऐसे लोगों के साथ जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनको आप पहचानते नहीं हैं। खबरें देने का ये मकसद होता है कि आप अपने आप को सेव कर सके। मेरे वो भाई जो बैरून मुल्क रहते हैं ओवरसीजर, वो भी अपने आप को महफूज कर सके, अपने आप को बचा सके, क्योंकि आजकल फ्रॉड का अनोखे से अनोखा तरीका आ रहा है। समझ नहीं आती कि फ्रॉड करने वाला किस वक्त कौन सी चाल बदल लेगा। वो बंदा जो आपसे बहुत राब्ते में है वो कब अपना असल स्वरूप दिखाकर आपको लूट लेगा। यहाँ पे भी एक पाकिस्तानी है, वो कहता है कि मैं अपना एक वाकया आपके साथ शेयर करता हूँ, सिर्फ इसलिए शेयर करूंगा, है तो मेरी बड़ी इंसल्टिंग वाली बात, लेकिन फिर भी मैं शेयर करूंगा, सिर्फ इसलिए शेयर करूंगा कि ताकि मेरे दूसरे जो भाई हैं वो बच सके। वो कहता है कि मैं ऐसे ही अपने फोन पे मसरूफ था कि एक मगरबी औरत का मुझे मैसेज आया। जब उसने अपना मुझे मैसेज भेजा, अपनी तस्वीरें शेयर की, तो मेरी दिलचस्पी उस औरत में बढ़ गई। मैं भी उस औरत को मैसेज करने लग पड़ा, वो औरत मुझे मैसेज करे, दिन रात हम बातचीत करने लग पड़े। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और उस औरत ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने भी हामी भरी, मैंने कहा ठीक है। वक्त तय हुआ, मुकर्रर जगह पर मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा तो वो जो लड़की है वो उस गाड़ी में मेरे साथ आकर बैठ गई। हम लोग एक होटल में चले गए, वहां पे हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में उसकी फैमिली के लिए भी मैंने खाना पैक करवा दिया। हम लोग गपशप लगाते रहे। गपशप लगाने के बाद जब मैं जिस जगह से उसको पिक करना था उस जगह पे उसको उतारने के लिए आया कि मैंने कहा अब जहां से मैंने इसको लिया वहां पे मैं उतार देता हूँ ताकि ये अपने घर चली जाए, तो उस औरत ने वहां पर गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी। वो कहता है मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा अभी क्यों नहीं उतरोगी, अभी काफी टाइम हो गया है, मुझे और भी बहुत से काम है, मैंने अपने काम पे जाना है, आज के दिन के लिए इतना ठीक है, तुम चली जाओ। हत्या की कहता है मैंने उसको हाथ तक भी नहीं लगाया, बस हम लोगों ने खाना खाया और खाना खा के हम लोग आ गए कि मैं तो नहीं उतरूंगी, मैं तो यहाँ शोर मचा दूंगी कि तुम मुझे हरास करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ से अगवा करके लेके जा रहे थे। जब तक कि तुम मुझे रकम नहीं दोगे, जब तक तुम मुझे कीमत नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे, मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा। कहता है मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तुम मेरी दोस्त थी, हमने खाना खाया, खाना तुम्हें मैंने पैक करवा दिया, फिर भी तुम ऐसी रखते हैं, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। उसने कहा कि नहीं बाबा ऐसा नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पे माल भरना ही पड़ेगा। कहता फिर मैं बेचारा क्या करता, मैं अपने लालच का मारा हुआ मैं खुद गलत रास्ते पर चला, मैंने ही मगरबी लड़की से दोस्ती की, मैं खुद ही सजावार था। मेरे पर्स में 5 एटीएम थे, उसने उन 5 एटीएम को खाली किया, जो हजारों रियाल मेरे पर्स में मौजूद थे, मेरे जो अकाउंट बैंक में मौजूद थे, एटीएम में मौजूद थे, वो सब उसने अपने फोन पे ट्रांसफर कर लिए। और भी जो कैश था वो कैश भी उसने ले लिया। मोबाइल का मुतालबा किया तो मैंने बड़ी मिन्नतें धरने के बाद उसे कहा कि उदारा ये मोबाइल मुझसे मत लेके जाओ, मैं तो पाकिस्तान से बैरून मुल्क से यहाँ कमाने के लिए आया था, मेरी मत मारी गई, मैं बस तुम्हारे लालच में आ गया, तुम्हारे बकावे में आ गया और तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, मुझ पे रहम करो, मेरा मोबाइल छोड़ दो। बहुत पिता कहने के बाद उसने मेरा मोबाइल छोड़ा, लेकिन मेरा सारा कुछ सामान लेगी। मैं भी इससे नफ्स के हाथों मजबूर होकर, और इसके साथ साथ सऊदी अरब में तो कानून ही बहुत सख्त है, अगर यहाँ पे चल गया कि मैं औरत को तंग कर रहा था, मेरी कोई इसके बारे में कोई गलत किस्म की राय थी या मेरा कोई गलत ख्याल था, तो सऊदी वाले ने तो मुझे सजा देंगे, साथ मुझे बाहर के मुल्क जहां मैं रह रहा हूँ मुझे डिपोर्ट कर देंगे, मुझे वापस भेज देंगे। लिहाजा उस वक्त से बचने के लिए मैंने जितना भी माल था, जितने भी मेरे पास रियाल थे अकाउंट में मौजूद थे या कैश की सूरत में थे, वो मैंने सब उस औरत के हवाले कर दिए
اور اپنی جان بچائی اور اپنے دوستوں کو فون کیا کہ وہ اس جگہ پر آئیں اور آ کے مجھے لے جائیں. میرے ساتھ یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے. کہتا پولیس کو بھی میں نے رپورٹ کروائی, لیکن پھر پولیس کو بھی میں نے اتنی زیادہ رپورٹ درج نہیں کروائی کہ اگر میں پولیس کو بتاتا تو پولیس مجھے بھی شامل تفتیش کرتی اور پوچھتی کہ بھی تم ایک عورت سے رابطے میں تھے, تمہاری اس سے کیا دلچسپی تھی, تم نے اس کو کیوں بلایا اور کیا تم چاہتے تھے. لہٰذا آپ جہاں کہیں بھی رہیں ایسے لوگوں سے بچیں. ویڈیو میں بار بار بتانے کا یہ مقصد ہے کہ باہر کے ملک میں اوورسیز جو میرے بھائی ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی پریشانی میں پھنس سکتے ہیں. لہٰذا جس سے آپ جانتے نہ ہو, جس سے آپ پہچانتے نہ ہو, اس سے کبھی بھی رابطے مت بڑھائیں. کبھی بھی فون پہ بات کرنے کے بعد اسے ملنے کے لیے مت بلائیں, کیونکہ یہ لوگ قابل بھروسہ نہیں ہوتے. ابھی پچھلے دن نازی 2 ماہ پہلے بھی دیکھیں آپ کے ساتھ ایک بہت واقعہ تھا جو نیٹ پہ شیئر ہو رہا تھا, سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہا تھا کہ ریاض میں 2 لڑکے تھے جو کہ پاکستانی تھے. ایک کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا اور دوسرا بھی پاکستان کے کسی شہر سے تھا. وہ دونوں روم میٹ تھے, ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. اس بچے کا جو آزاد کشمیر سے جس کا تعلق تھا اس کے جو اکاؤنٹ سے 2500 ریال جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے. اس کو میسج آیا, وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے اپنے روم میٹ سے کہا کہ یار میرے اکاؤنٹ سے 2500 ریال ٹرانسفر ہو گئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے ہو گئے. دوست نے کہا تم ایسا کرو, یہ کام کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں, تمہیں بینک یہ معلومات دے سکتا ہے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ اگر اس کو میں نے بینک کا بتایا ہے, بینک سے تو میرا ہی نام نکلے گا, کیونکہ 2500 ریال تو اس کے فون سے جو ہے میں نے اپنے فون پہ ٹرانسفر کیے ہیں. جب ساری بات ہوتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, تم اکیلے کہاں چلو گے. وہ دونوں چل پڑتے ہیں تو وہ راستے میں ایک انسان جگہ دے کے چھری کے وار کر کے اس کو مار دیتا ہے, فقط ایک 2500 ریال کے لیے. وہ آزاد کشمیر سے آیا ہوا پاکستانی جو ہے دوسرے پاس چلتا ہوں, تم اکیلے کہاں چلو گے. وہ دونوں چل پڑتے ہیں تو وہ راستے میں ایک انسان جگہ دے کے چھری کے وار کر کے اس کو مار دیتا ہے, فقط ایک 2500 ریال کے لیے. وہ آزاد کشمیر سے آیا ہوا پاکستانی جو ہے دوسرے پاکستانی کے ہاتھوں مر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. پولیس تفتیش کرتی ہے, لیکن تفتیش سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ دوست ہے وہ بیان نہیں دیتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں تو یہاں پہ تھا ہی نہیں. لیکن جب اس کا فون ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے, جس بندے سے لاسٹ کال کی جاتی ہے اسے پوچھا جاتا ہے کہ جب تمہیں اس کا فون آیا تو اس کے ساتھ کون بیٹھا تھا. اس نے بتایا کہ اس کا روم میٹ اس کے ساتھ ہی روم میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کے روم میٹ کو فوراً سے پہلے گرفتار کر لیا جاتا ہے, اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہاں یہ قتل میں نے کیا ہے, کیونکہ اس کے جو 2500 ریال تھے میں نے اپنے پاس ٹرانسفر کر لیا ہے. اس کو پتہ چل جاتا اور جو میں ہوں وہ اس بے اعتباری کی بھیڑ چڑھ جاتا, لہٰذا میں نے اس کو مار دیا. دیکھیں ناظرین, اب آپ اعتبار کس پہ کریں. ایک جو بچے ہیں 2 وہ کٹھے رہتے ہیں, کٹھے کھاتے ہیں, کٹھے پیتے ہیں, ان کا روم ایک ہے, لیکن 2500 ریال کے پیچھے وہ اس بچے کو مار دیتا ہے. یہ عورت جو مغربی عورت ہے, یہ جو بندہ ہے, یہ صرف اسے بات چیت کے لیے فون پہ سے رابطہ ہے, اسے ملنے جاتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں گاڑی سے تب اتروں گی جب تم مجھے اپنے جتنے بھی اکاؤنٹ میں ہیں, بینک اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے ہیں, جتنے بھی ریال ہیں مجھے دو گے تو میں گاڑی سے اتروں گی, نہیں تو میں شور مچا دوں گی. لہٰذا کسی سے بھی تعلقات بڑھانے سے پہلے, کسی کے ساتھ بھی رہنے سے پہلے اس کے بارے میں تمام تر معلومات اکٹھی کر لیں, تاکہ آپ کسی بھی نقصان سے بچ سکیں. اور باہر رہتے ہوئے یہ جو کمائی ہے یہ آپ بہت مشکل سے کرتے ہیں, باہر رہ کے کمانا بہت مشکل ہے. لہٰذا آپ جہاں پہ بھی